सब्सक्राइब कीजिए अमन परमार चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ अमन परमार और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये ब्यूटीफुल करवा चौथ मेकअप लुक जो कि है 2018 का। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे है। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे ये लुक, है ना। So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed.
ओके गाइज, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी। सो टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।